वेलकम टू मो ओडिया एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम बहुत बहुत स्वागत। तेज आज आम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करवा 15 जनवरी रू नहीं कि 21 जनवरी पर्यंत जिते इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट अच्छे से गुड़िक आम डिस्कस करवा। तेज चलो स्टार्ट करवा। सीजफायर एंड वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट। ए टेंटेटिव सीजफायर बिटवीन Israel and Hamas was reported, bringing temporary calm. However, the West Bank experienced fresh violence, with Israeli settlers attacking Palestinians and the Israeli military conducting extensive raids in Jenin, resulting in casualties. ताहले कौन हैला ना तो मैंने जानिछो जे इज्राएल आउ हमास मध्य युद्ध चलथिला। तो से युद्धर अवसान घटिला जे से माने डिक्लेयर कले जे आउ युद्ध हेबो नाही, तार गोटे परिसमाप्ति घटिला। किंतु जहाँ लोक मानक भी सांत्वना देला। किंतु पुणी कौन हैला ना जो तांगर पश्चिम उपकूल रे कौन हैला ना पुणी थरी इज्राएली सेटलर्स माने कौन कले ना पालेस्ताइन मानकू आक्रमण कले एवं जहाँफल इज्राएली सेना जेनिन रे व्यापक आक्रमण कला एवं जहाँफल अनेक मृत्यु एवं आहत घटिला। तापर जीवा नेक्स्ट को। Russian economy faces challenges. In 2025, Russia's economy is confronting significant challenges, including high inflation rates reaching 9.5% due to military spending and wage growth. High interest rates at 21% and the projected economic growth slowed down to 2.5%. The budget deficit stands at 1.7% of GDP and the ruble's volatility has been aggravated by Western sanctions. ताले कौन है तुम्हें जानिछ रशिया आउ यूक्रेन मध्य जो युद्ध होता तो से युद्ध फल कौन है ना रशियार इकोनॉमी बहुत गुड़े चैलेंजेस क्रिएट करिछि। जहाँफल कौन है ना मूल्यस्फीति हार 9.5% को पहुँची एवं एटा कौन पे है ना जेहेतु सामरिक खर्च जो आमर रशियार रही से कौन होता बहुत मिलिटारी रे से माने बहुत स्पेंडिंग करथिले पैसा। तो से जो सामरिक खर्च एवं दरमा वृद्धि फल से सृष्टि होती। रूस अर्थनीति में उच्च सुध हार 21% थिबा सह अर्थनैतिक गतिह्रास 2.5% पर्यंत अच्छी। अधिकांश समस्या मान मध्य बजेट घटती 1.7% जीडीपी देखा माने कम अच्छी 1.7%। या फल कौन है ना जो रुबेल रो जो वोलाटिलिटी सेटा कौन है आहरी बढ़ी जाइए। नेक्स्ट जीवा। Donald Trump's inauguration as the 47th US president. On January 20, 2025, Donald Trump was inaugurated as the 47th president of the United States. India's External Affairs Minister S. Jaishankar attended the ceremony, conveying Prime Minister Narendra Modi's message of collaboration between India and the US. ताहले कौन हैला ना आमर डोनाल्ड ट्रम्प से कौन कर ना 47 प्रेसिडेंट हिसाब रे कहार ना यूनाइटेड स्टेट्स होती। एवं यही परिप्रेक्षी किए आमर जी एक्सटर्नाल अफेयर्स मिनिस्टर अच्छा एस जयशंकर ये अवसर रे सेठी उपस्थित थिले एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत एवं युक्तराष्ट्र मध्य जो सहयोगिता ताकू वृद्धि करने से सेठी संदेश प्रदान करथिले। तेबे भारत रू किए उपस्थित थिले ना आमर विदेश मंत्री किए एस जयशंकर एवं अमेरिकार किए 47 प्रेसिडेंट होती यूनाइटेड स्टेट्स रो से होचंदे डोनाल्ड ट्रम्प। नेक्स्ट जीवा। COP30 preparatory meeting begin in Brazil. Preparatory meeting for COP30 scheduled to take place in Belém, Brazil in November 2025 began on January 18. Climate change activists and leaders from around the world discussed strategies for reducing global carbon emission and addressing deforestation in the Amazon. ताहले COP30 आम जाचे COP जो हुए सेटा हुए गोटे कौन ना ग्लोबली से गोटे क्लाइमेट उपरे गोटे मीटिंग हुए तार एडिशन सब रही COP29 जाइला एवं एबे आसला COP30। तेबे COP30 टा केउठार होबाक जाउची ना
ବେଲେମ୍ ଠାରେ ବ୍ରାଜିଲର ବେଲେମ୍ ଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ମିଟିଂ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଖ୍ୟାତନାମା ପରିବେଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଥିଲା ନା କେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କାର୍ବନ ଏମିଶନକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲର କେମିତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲର ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଏବଂ କାର୍ବନ ଉତ୍ସର୍ଜନକୁ କେମିତି ହ୍ରାସ କରିପାରିବା ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଥିଲା COP30ରେ। ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ହେବ ନା ବେଲେମ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେବ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Global tech layoffs continue. Tech companies, including major players like Google, Amazon, and Meta, announced additional layoffs, citing economic uncertainty and the need to streamline operations. Over 15,000 employees were affected globally. ताहले Google, Amazon एवं Meta भली बड़ बड़ कंपनी माने कौन करचंती ना ले ऑफ करूचंती काहाकू ना तांकर जो माने अछंती कर्मचारी सेमानकू ले ऑफ करूचंती बा छाड़ करूचंती। अतिरिक्त कर्मचारी जो माने एक्स्ट्रा अछंती कर्मचारी सेमानकू छाड़ घोषणा करूचंती। ता फଳରେ कौन होची ना ग्लोबली पृथ्वी रे कौन होचन ना 15,000 एम्प्लॉइज वर अफेक्टेड ग्लोबली। या फଳରେ कौन होचंती ना 15,000 एम्प्लॉई या द्वारा अफेक्ट होचंती काहे ना सेमाने सब काम करचंती ना। तो सेमाने जेतेबेले बाहर जिवे तो निहाती सेमाने सेमानकू बहुत कष्ट हबो। तो ये जो टेक कंपनी गुड़ाक रही सेमाने गूगल है, आमाजन है, मेटा है, एमाने बहुत कौन करचंती ना तांकर एम्प्लॉई मानकू बाहरी जिबा पई कहचंती। नेक्स्ट जीवा। Who declares end of Marburg outbreak in Africa? The World Health Organization declared the end of Marburg virus outbreak in Tanzania and Equatorial Guinea on January 19, 2025. Following months of containment efforts, the outbreak had a fatality rate of 60%. तेबे आमरो विश्व आरोग्य संगठन बा हु जो रही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डिक्लेयर करची गोटे मार्बर्ग भाइरस गोटे थिला सेटा कोठी ना तांजानिया एंड इक्वाटोरियल गिनिया ठारे ऑन जनवरी 19, 2025 रे से डिक्लेयर करिची। हु डिक्लेयर करिची जे एई भाइरस महामारी एटा शेष होईची। कोटा को भाइरस महामारी ना मार्बर्ग भाइरस, एटा मन रखिबो नाटा मार्बर्ग भाइरस सेटा एंड हेची तांजानिया आउ गिनिया ठारे जनवरी 19, 2025 रे एटा डिक्लेयर करिची हु। एवं एथिरे मृत्युहार केते थिला ना रेट थिला 60% मृत्युहार एथिरे थिला। नेक्स्ट बा। China expands lunar exploration program. China unveiled plans to establish a permanent research station on the moon by 2030 as part of its expanded lunar exploration program. The announcement came after the successful launch of the Change 8 lunar rover. China कौन करिछि ना तार माने चंद्र रे गोटे स्थायी गवेषणा केंद्र से प्रतिष्ठा करियो बोली रिसर्च गोटे रिसर्च स्टेशन से कौटी प्रतिष्ठा करिवो ना मून रे बाय 2030 भितरे से मून रे गोटे रिसर्च स्टेशन प्रतिष्ठा करिवार लक्ष्य रखिछि। एटा से केबे घोषणा कला ए घोषणा से जो चांग 8 अच्छी चांग 8 गोटे लुनार रोवर रो सफल परीक्षण परे सेटा डिक्लेयर करिछि। किए करिछि चाइना डिक्लेयर करिछि जे गोटे परमानेंट रिसर्च स्टेशन गोटे करिवो से मून रे बाय 2030। नेक्स्ट जीवा। NATO's underwater defense operation. NATO initiated operations Baltic Sentry to safeguard critical underwater infrastructure such as gas pipeline and internet cables in the Baltic Sea. This action responds to suspected sabotage activities by Russian and Chinese entities, including incidents involving the Russian vessel
Yantar and the tanker Eagle S. The operation employs elite drivers, submersible drones, and a fleet of ships to monitor and protect the vital assets. ତେବେ ନାଟୋ କ'ଣ କରିଛି? ନାଟୋ ନାଟୋ ଜାଣିଥିବ, ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାଟୋ। ନାଟୋ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିଛି ବାଲ୍ଟିକ୍ ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଲା, ନାଟୋ କରିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାନ୍ତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଏଇ ଅପରେସନ୍ର ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପରେସନ୍ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେଉଁଠି ନା ବାଲ୍ଟିକ୍ ସିରେ। ଏବଂ ଆ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଲିଟ୍ ଡାଇଭର, ସବମର୍ଜିବଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଜାହାଜମାନଙ୍କର ଏକ ତରଣୀକୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଏବଂ ଏହା ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ସଂଗଠିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି କରାହେଇଛି। ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ କଥିତ ସଫ୍ଟୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ରୁଷ ଜାହାଜ ଯନ୍ତ୍ରର ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କିଏ କରିଛି ନା ନାଟୋ କରିଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଲ୍ଟିକ୍ ସିରେ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ସଂଗଠିତ ଏଇଟା ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପରେସନ୍ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରି। ଅପରେସନ୍ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Gulf Coast blizzards impact southern US. Between January 20 and 22, a rare blizzard struck the Gulf Coast region of the United States, affecting states like Texas and Louisiana. The storm led to significant snowfall, freezing rain, and hazardous travel conditions. In Texas, multiple fatalities were reported due to traffic accidents and major airports, including those in Houston. Suspended operations, authorities mobilized resources to manage the crisis and provide shelter to those affected. ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 20 ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଜାର୍ଡ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଝଡ଼ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିମପାତ, ବରଫ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା? ଟେକ୍ସାସ୍ ଆଉ ଲୁଇସିଆନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଟେକ୍ସାସରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ହଷ୍ଟନ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ନା ସଦର୍ନ ୟୁଏସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ସାସ୍ ଆଉ ଲୁଇସିଆନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେରିକାର ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟ ରିଜନରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ସାସ୍ ଆଉ ଲୁଇସିଆନା ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Increase in illegal channel crossing to the UK. In the first 21 days of 2025, over 1,000 illegal migrants crossed the English Channel to the United Kingdom, setting a new record for the period. On January 21 alone, 129 individuals made the perilous journey in small boats. This surge has prompted UK authorities to reassess and strengthen border controls measures to address the rising number of crossings. ତେବେ 2025 ମସିହାର ଫର୍ଷ୍ଟ 21 ଡେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1000ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରିଟେନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲା। କେବଳ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ନା 129 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ବୋଟ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିକି ବ୍ରିଟେନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟେନର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଏଇ ରାଇଜିଂ ନମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରସିଂକୁ କେମିତି ଅଟକେଇ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଟକେଇ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା।
Ukraine intensifies counter-offensive. Ukraine forces launched a series of counter-offensive operations in eastern Ukraine, reclaiming several territories from Russian troops. The European Union promised an additional €1 billion in aid to Ukraine during this period. तेबे यूक्रेन कौन करिछि ना यूक्रेन सेना पक्षर पूर्व यूक्रेन रे एक व्यापक प्रत्याक्रमण अभियान आरंभ कर जो मैंने से कौन करथिले ना आगुरु जो हरैथिबा अंश जो से रूस सेना को सेगुड़ाक फेरई देइछंती एवं एथिपाई यूरोपियन यूनियन कौन करछि ना €1 बिलियन सेथिपाई से तांको साहाय्य घोषणा करिछि काहाको ना यूक्रेन। तेबे एठी वीडियोटी शेष होला। जदि ये वीडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक करिवे, कमेंट करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।